الفاتحة إلى حضرة سيدنا مولانا وحبيبنا شفيعنا بركاتنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعلى أرواح جميع أنبيائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى كل من الأصحاب وصار الصالحين وعلى أرواح سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلى سائر أصحاب رسول الله أجمعين وعلى أرواح سيدنا فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة رضي الله عنها رسول الله أجمعين ثم إلى الإمام الحسن والإمام الحسين وجميع ذريتهما ثم إلى سيدنا زين العابدين سيدنا محمد الباقر سيدنا جعفر الصادق سيدنا علي بن طالب وإخوانه الجميع ثم إلى سيدنا المهاجر محمد بن عيسى سيدنا محمد بن علي ثم إلى المقدم الثاني سيدنا عبد الرحمن السقاف بن محمد بن علي ثم إلى سيدنا عمر المخضار وإخوانه الجميع ثم إلى الحبيب الإمام الكثير عمر بن عبد الرحمن التاشع والحبيب الله بن أبي بكر العبد وجميع السلسلة طريقة السابقة النبوية سائر الصفات المحمدية وصولا في الولاية خلفاء مع السلسلة أجمعين ثم إلى سيدنا علي بن الفقيه سيدنا علي بن علي بن محر الدرب ثم إلى سيدنا بن عمرو الشيخ عمر الله مخرمه سيدنا عبد الرحمن وعلى عاشر جميع أجمعين ثم إلى روح من ود لهم ترتب لهم من أوليك أمريك ورسولك وملائكتك أجمعين وإلى روح جميعهم ثم إلى روح خصوصا شيخنا لما درسوا من الإمام خالد بن مسلم بن عبد الله بن عبد القادر الكبير شأن الإمام الحب المطلع عبد القادر بن أحمد الكبير مع الحضارة الشريف المهاني والحضارة الشريف القدر ومن الحضارة فاطمة محمد بن عبد القادر الكبير والحباب عفيفة بنت إسماعيل ثم إلى أرواح من عود كل منهم في ترتيبهم مسؤولين وقرآن بسلسلتهم أجمعين ثم إلى رشحنا رسائدنا من شيخنا كيرنا من قبل شيخنا الشعب بيد حمد الكوريس ثم إلى روح من بجوري من بسكي من فضالي من بن عربي سيد السنسي مع شريف من تريدي وجميع العلماء وأولياء أهل السنة والجماعة أجمعين وصلاة بالولاية خلفاء بسلسلاتهم أجمعين ثم على رسول الله أننا وليمنا الشريف لا يتلنا مولانا رحمة الله قال ما لا روح مولانا الملك إبراهيم لا روح مولانا كبير مولانا بونا مولانا درجة مولانا قيد مولانا القدس مولانا رغبته ثم على مولانا شيخ سباكر مولانا أجمعين الكبرى مولانا إبراهيم مسمارا وإلى مولانا المغربي مولانا إسحاق سيدة فاطمة بنت ميمون وجميع متقدمي أولياء التسعة أجمعين صولهم في الخلفاء مع سلسلاتهم ثم إلى روح الحبيب الإمام الكتب حسين بن أبي بكر عبد المسلم عبد الله بن عطاس والحبيب محمد بن عبد الرحمن السقاف والحبيب محمد بن الحداد أحمد بن عبد الله بن طالب إلى روح الحبيب أبو بكر بن محمد السقاف الحبيب أبو بكر بن عبد الله العطاس والحبيب صالح بن عبد الله العطاس وعلي بن محمد الحبشي بن أحمد بن حسن العطاس وصولهم في الولاية الخلفاء مع سلسلتهم أجمعين ثم إلى روح الشيخ وطفولته وإلى روح النبي محمد بن أحمد المحضار أبي أحمد بن محمد المحضار والحبيب محمد بن عبد الموسى الحبشي وإلى روح مولانا إسماعيل الجيلاني وإلى روح الحبيب نوح الحبشي أبو بكر بن عمر بن جميع أولئك في جاوة الشرقية والوسطى الغربية وفي ماليزيا وفي سنغافورة وفي مستعمرة في الكون ثم إلى جميع زنبل والفرات والأقدار جميع أولئك في شبيكة جميع أولئك في معلى جميع أولئك في البقيع جميع أولئك في فاس جميع أولئك في الشام وجميع أولياء الكون أجمعين وصولا بالولاية الخلفاء مع أهل سلسلتهم ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر والحبيب حسن بن سعد البحر ثم إلى روح ناصر صلى الله ثم الشافعي مالك حنفي حنبلي الغزالي ثم سيدي بن عربي سيدي عبد العزيز الدباغ
ثم إلى روح الشعري بن الهيثم الشبكة بن دتوش بسعيد القلبي شهير بن قيس الحراني شاقر من جبيش معروف القرش الصالح السليم إلى روح عمر بن مخرم إلى روح نبض الأنفاني وإياكم بركات مصر على منوار معلم من نفذ في الدين والأخرى للدوام إلى محنة الدنيا الأخرى راجي من قرأت كتبا في الليلة وبلاد الله بعد الليلة ما لا نتنين خاصة من عليك بذلك رسول من خصوص من يد الصلاح القلوب الغالب ونصر كل المطالب يسن أحمد سن علي بن أبي طالب وغاب عناني أطيب السابق المنقب بن يد الفتوح المنوح الرسول صلى الغالب الجسد والروح والتنسوح نويت التعلم والتعليم التذكر وتذكير النفع والانتفاع لفعل الاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الدعاء لهم دلالة الخير ابتغاء مرضات القرب والثواب وحسن الخاتم واللطف والعافية الصلاة العاجبة إلى حضرة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق والحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تعدل جميع صلواته بمحبته وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا وسلم. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. Ayat 72 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قتلتم نفسا, dan ketika kamu sekalian membunuh nafsan, satu jiwa, satu orang, faddara'tum fiha, maka saling bertentangan, saling menolak kamu sekalian fiha pada nafas. Saling berbantahan, saling menyalahkan, saling menolak, tidak mengerti siapa yang membunuh. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Wallahu, dan Allah, mukhrijun, mengeluarkan, ma, apa-apa, kuntum, yang kamu sekalian, taktumun, menyembunyikan. Ini masih pembahasan yang sudah selesai dibahas pada bulan sebelum Ramadan tentang Baqaratu Bani Israel. Tajul Muslimin juz 1 halaman 238. Al-Allamah ke Misbah Mustafa Tuban halaman 238. Berkata Al-Imam Ar-Razi, yakni Al-Imam Fakhrur Razi, di dalam tafsir beliau yang bernama At-Tafsirul Kabir wa Mafatihul Ghaib, tapi lebih terkenal disebut Tafsir Fakhrur Razi.
Ayat ini menunjukkan bahwa apa saja yang disembunyikan oleh hamba Allah, baik khair atau syar, sesuatu yang disembunyikan itu baik atau buruk, kemudian perbuatan tadi dilakukan terus menerus secara kontinu, secara langgeng, istiqamah, maka pasti barang tadi atau hal tadi atau perbuatan tadi akan dilahirkan ke permukaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ringkas kata, Anda menyembunyikan apa saja, baik atau buruk, Anda sembunyikan dengan rapi, tetap Allah Subhanahu wa taala yang akan memunculkan. Kalau keburukan yang Anda sembunyikan karena Anda takut aib Anda terbuka, dengan cara apapun Anda tutup, kalau Allah berkehendak memunculkan, pasti akan muncul. Kalau Anda orang baik, serapi apapun kebaikan Anda tutup, Allah yang akan memunculkannya. Masih di tafsir Tajul Muslimin. Diriwayatkan dari Musayyab bin Rafi'. Beliau berkata, siapa saja yang melakukan kebaikan jarak 7 rumah, pasti Allah Ta'ala akan memunculkan kebaikan itu. Dan siapa saja yang melakukan keburukan jarak 7 rumah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memunculkan keburukan itu. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya ada satu orang yang melakukan perbuatan, andai di dalam batu besar yang tidak ada pintu, tidak ada jendela, perbuatan orang itu pasti akan keluar diketahui orang lain, seperti apapun bentuk amal perbuatan termaksud. Ini penjelasan ayat. Allahu mukhrijun ma kuntum taktumun. Tafsir Fakhrul Razi juz 1 halaman 121. Ayat wallahu mukhriju ma kuntum taktumun. Ayat itu, kata Imam Fakhrul Razi, al-ayatu tadullu ala annahu ta'ala alimun bi jami'il ma'lumat wa illa lama qadara ala izhari ma katamuh. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu ilmunya, pengetahuan Allah itu mengetahui semua maklumat, semua hal diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai Allah Ta'ala tidak mengetahui semua maklumat, semua pengetahuan, tidak akan mampu Allah untuk memunculkan pembunuh yang dirahasiakan oleh Bani Israel.
Masih Fakhrul Razi juz 1 halaman 121. Tadullul ayatu ala anna ma yusirruhul abdu min khairin aw syarrin wa dama dhalika minhu fa inna Allaha sayudhiruh. Qala sallallahu alaihi wasallam, inna abdan law ata'a Allah min wara'i 70 hijaban la azhara Allahu dhalika ala alsinatin nas wa kadzalika al-ma'siyah. Wa ruwiya anna Allah ta'ala awha ila Musa alaihi salam, qul li bani Israil yukhfuna li a'malahum wa alayya an udhhiraha lahum. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna abdan, sesungguhnya hamba, lau ata'a Allah, andai kata dia taat kepada Allah, min wara'i 70 hijaban, ditutup waktu melaksanakan taat itu pakai 70 tutup, 70 hijab. Karena tidak inginnya dia ibadahnya diketahui orang, karena tidak inginnya dia perbuatan taat yang dia lakukan diketahui orang lain. Boleh dia usaha, tapi la azharallahu dzalika ala alsinatin nas, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan memunculkan hal tersebut dijadikan pembicaraan oleh orang banyak. Itu kalau taat. Wa kadzalikal ma'siyatu, sama saja siapa-siapa yang berbuat maksiat dia tutup pakai 70 hijab, pasti Allah Ta'ala mampu membuka hijab tadi, membuka aling-aling tadi, sehingga menjadi bahan pembicaraan orang banyak. Ini satu pendapat yang saya nukil dari dua kitab tafsir, dari Al-Alamah Fi Misbah Tuban dan dari Al-Alamah Al-Fakhrul Razi. Tetapi ada pendapat lain yang sedikit berbeda dari Ruhul Ma'ani juzul awal halaman 361. Supaya lebih jelas, lebih luas wawasan kita dalam memahami ayat ini. Wa idh qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Berkata Imam Al-Alusi. Imam Al-Alusi ini nama beliau, Habib beliau ini, Al-Alama Abil Fadl Syihabuddin As-Sayyid Mahmud bin Abdullah Al-Husaini Al-Alusi Al-Baghdadi, wafat tahun 1270 Hijriah, Mufti Baghdad wa marja' ahli al-Iraq. Syekhna Maulana Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Faqih sangat sering menukil pendapat-pendapat dari tafsir Imam Al-Alusi. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun, kata Imam Al-Alusi, ay mudhhirun la mahalata ma kuntum taktumunahu min amril gatil. Tapi pendapat beliau ini, jadi Allah Ta'ala itu mampu mengeluarkan yang kalian Bani Israel rahasiakan tentang urusan pembunuhan. Siapa pembunuhnya pasti akan dimunculkan oleh Allah Ta'ala, dan sudah terjadi, sudah dimunculkan. وذلك بطريق التفضل عندنا والوجوب عند المعتزلة وتقدير المتعلق خاصا هو ما عليه الجمهور. وقيل يجوز أن يكون عاما في القتيل وغيره ويكون القتيل من جملة أفراده. وفيه نظر
idh laisa kullu ma katamuhu 'anil nas azharahu Allahu ta'ala. Ini yang ingin saya tekankan di sini. Wa fihi nadhar idh laisa kullu ma katamuhu 'anil nas azharahu Allahu ta'ala. Jadi ayat tadi ada perbedaan pendapat ulama. Ada yang berpendapat yang dimunculkan Allah masalah pembunuhan tadi. Tetapi banyak masalah yang Allah Ta'ala tetap menutup. Ini gamblang kalau kita renungkan. Kalau kita nazar, kita tafakuri, gamblang. Kalau kita teliti, kesalahan-kesalahan, aib-aib yang dilakukan bangsa manusia, banyak yang sampai dia mati tetap tertutup. Memang ada aib yang terbongkar setelah sekian abad. Silahkan Anda baca sejarah bangsa Cina, bangsa Barat, bangsa Indonesia, bangsa Arab, bangsa mana saja. Tokoh-tokoh, para pemuka, orang-orang termasyhur. Terkadang ketahuan aibnya, ketahuan kesalahannya, ketahuan kebodohan pendapatnya setelah sekian abad. Sebaliknya, kebaikan orang-orang terdahulu ada yang terbuka setelah sekian abad. Berarti artinya bagaimana? Innallaha qad yaktumu wa qad yudhiru. Tidak pasti. Terkadang Allah menutup aib seseorang, terkadang membuka. Jadi khulasah dari pendapat-pendapat para ahli tafsir ini, saya bikin ringkasan pendapat saya, pemahaman saya. Insya'a adharahullah wa insya'a katamahullah. Kebaikan atau keburukan, kalau Allah berkehendak, Allah buka. Kalau Allah tidak berkehendak, Allah tutup. Terserah Allah. Apalagi kalau kita baca di dalam doa-doa yang banyak dilantunkan oleh para ulama, para aulia, Allahumma astur uyubana fid dunya wal akhirah. Ya Allah, tutuplah aib kami ketika kami hidup di alam dunia dan nanti ketika hari kebangkitan di alam al-akhirah. Menunjukkan apa doa ini? Ulama tidak bodoh, para aulia tidak bodoh. Doa ini menunjukkan bahwa terkadang Allah membuka, terkadang Allah menutup. Adanya ulama meminta berarti bisa jadi aib seseorang sampai dia mati tertutup. Bisa jadi di alam akhirat pun tertutup. Bisa jadi di alam dunia ditutup, di alam akhirat dibuka. Bisa jadi di alam dunia dibuka, di alam akhirat tertutup. Semua tahtal masyiah, terserah Allah subhanahu wa ta'ala wa azza wa jalla wa jalaluhu wahdah. Tapi pendapat yang benar insyaallah adalah khulasah saya tadi. Kalau Allah ingin, Allah tutup. Kalau Allah ingin, Allah buka. Semua kembali kepadanya. Terserah kepada keputusan Hadratullah Azza wa Jalla. Lagi termasuk sering kita berdoa itu, ya Sattar, wahai zat yang maha menutup aib. Menunjukkan bahwa aib bisa ditutup. Apa wajib Allah menutup? Tidak. Bisa jadi Allah Ta'ala membuka. Alihhu ilallahi biddu'a. Kalau Anda ingin aib Anda tertutup di dunia wal akhirah, bertaubatlah atas dosa Anda dan mintalah bifadlillah azza wa jal, dengan karunia Allah, supaya aib Anda, aib saya, dan semua aib ahli la ilaha illallah ditutup Allah subhanahu wa ta'ala di dunia wal akhirah. Kita lanjutkan.
Faqulna adribuhu bi ba'diha kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Faqulna, maka kami Allah berfirman, idribuhu, pukulkanlah oleh kamu sekalian. Hunya kembali kepada mayit, orang mati itu, bi ba'dhiha, dengan sebagian anggota badan si sapi. Itu apa, sudah pembahasan lengkapnya sudah lalu ini. Kadzalika, seperti itulah, yuhyillahul mauta, Allah Ta'ala menghidupkan orang-orang mati, wa yurikum, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan kepada kalian ayatihi, tanda kebesaran Allah, la'allakum ta'qilun, agar kamu sekalian berakal. Tajul Muslimin juz 1 halaman 239. Tambahan faedah. Ini pendapat lain. Faedatun, satu faedah, sebab pembunuhan yang terjadi di dalam peristiwa Bagarah Bani Israil ini, ada seorang wanita cantik yang sepupunya ingin menikahi dia, tetapi ditolak oleh mertuanya, calon mertua, paman. Sebab ini sepupu, ditolak oleh pamannya. Kemudian ayah wanita tadi, ya di pamannya sendiri, dibunuh oleh laki-laki itu dan dibawa jasadnya ke desa lain, diletakkan di tengah-tengah jalan. Jadi ada khilaf antara ahli tafsir. Yang dulu saya utarakan masalah harta, ada lagi pendapat ternyata lagi-lagi masalah wanita. Memang salah satu yang selalu ditahdzir, selalu diperintahkan kita untuk kaum laki-laki untuk berhati-hati kalau sudah berurusan dengan wanita, apalagi yang wajahnya cantik. Semakin cantik wanita, semakin rupawan wajah wanita, semakin banyak masalah-masalah yang akan dihadapi kaum pria. Tidak ada larangan menikahi wanita cantik, bahkan termasuk salah satu hal yang dianjurkan di dalam menikahi wanita, disebutkan dalam hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunkahul mar'atu li arba'in, di antaranya li jamaliha, karena eloknya rupanya. Tetapi di dalam keelokan ini banyak masalah. Di antaranya ini peristiwa yang sangat terkenal di dalam suratul Baqarah, peristiwa pembunuhan yang bisa hidup kembali bibarakati Baqarah Bani Israil, ternyata lagi-lagi karena urusan wanita. Ada hadis saya terima dari Sayyidina Maulana Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Faqih, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sering saya sitir hadis ini, ma ajisa iblisu min ahad illa wa atahu min qibalin nisa wa ru'yatihin. Iblis tidak pernah putus asa dari menggoda seseorang. Iblis tidak pernah angkat tangan, merasa sudah tidak mampu menggoda si fulan. Satu-satunya cara yang bisa dia masuki adalah atahu min qibalin nisa, dia akan masuk dari urusan wanita. Wa ru'yatihinna, dan dia akan masuk dari pintu supaya si laki-laki melihat
wajah wanita. Sebab awalul fitnah minan nazar. Begitu laki-laki melihat, oh cantik ini perempuan, masuk iblis. Mulai dari melihat terjadi sampai terjadi pembunuhan yang dibongkar dengan barakah seorang yang berbakti kepada orang tuanya, kekeramatan sapi yang dia miliki, baqaratun bar liwalidayhi min bani Israel, Rabbana taqabbal minna wa aqbalna bisirri asraril Fatihah wa ila hadratin Nabi.